Alhamdulillahi kama yaliku bi jalalihi wa jamalihi wa kamalihi wa azimi judihi wa jazilihi wa nawalihi. La ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah, biyadihi al-amru kulluh wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh. ولا ألد للروح من إدراك حقيقة التوحيد ولا أكرم عليه في خلق أجمعين من محمد خير عبيده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأديار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعمه وإفضاله. أيها المسلمون، نشهدكم بأن لا إله المعبود بحق إلا الله، ونشهدكم بأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فيا عباد الله، أنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون كما قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما. فقد فاز من اتقى وخاب من طغى، كما قوله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, kalimatut taqwa, al-kalimatut thayyibah, yakni banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jaddidu imanakum. Kata Rasul, perbaharuilah keimanan kalian, tambahlah keimanan kalian. Sahabat yang pada saat itu mendengar Nabi bersabda, sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami menambah keimanan kami? Bagaimana cara kami memperbaharui keimanan kami? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi, banyak-banyaklah kalian mengucap kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis lain Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun fu'batun fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adna anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwasannya iman itu terdiri antara 70 sampai 80 tingkatan, 70 sampai 80 derajat tingkatan. A'laha qawlu la ilaha illallah. Puncak tertingginya adalah banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah adalah hari yang bertepatan dengan hari lahirnya Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Maka momentum ini mengajak kita untuk kembali mentadabburi salah satu firman Allah dalam Quran surah Yunus. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dengan adanya karunia dari Allah, dengan adanya rahmat daripada Allah, maka hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian bersenang, bergembira. Mengenai tafsir ayat ini, dalam kitab Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan, dan beliau mengatakan, fadluhu al-Quran wa rahmatuhu al-Islam. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa karunia Allah yang dimaksud pada firman Allah dalam Quran surah Yunus ini adalah karunia Allah berupa Al-Quran dan rahmat Allah berupa agama Islam. Sedangkan dalam tafsir bil Ma'sur yang menafsirkan satu ayat dengan ayat lain untuk mendapatkan penafsiran yang lebih jelas, ulama seperti Imam Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah dalam Quran surah Yunus ini dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ayuhal muslimun, dari ayat dalam Quran surah Al-Anbiya ini diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu rahmat Allah yang paling besar yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Maka kembali kepada firman Allah dalam Quran surah Yunus tadi, bahwa kita diperintahkan untuk bergembira dengan adanya karunia Allah berupa Al-Quran. Kita diperintah bergembira dengan karunia Allah berupa adanya agama Islam, dan kita diperintah untuk bergembira dengan kehadiran dan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasannya orang pertama yang bergembira dan mewujudkan kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad adalah paman beliau sendiri, yakni Abu Lahab. Yakni ketika datang berita kelahiran Nabi Muhammad kepada Abu Lahab, maka Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya, memerdekakan hamba sahayanya, yang jika dikonversi ke nilai rupiah, harga budak pada masa itu berkisar 18 sampai 20 juta. Abu Lahab bergembira. Abu Lahab membebaskan budaknya karena kelahiran Nabi Muhammad, dan Abu Lahab mendapatkan manfaat daripada perbuatannya. Diriwayatkan dalam kitab Sahihul Bukhari, dalam kitabun nikah, pada bab man sama wa a'rada bi ghairihi, di situ dijelaskan bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan azab kuburnya, dan pada setiap hari Senin mendapatkan minum, karena dulu Abu Lahab semasa hidup pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ulama mengubah satu syair mengatakan, "Lau kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada an ata yaumul isnaini anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bi 'abdil ladzi kana 'umruhu mu'assaran bi ahmada wa matam wahidah." Kata ulama, kalaulah si kafir ini saja, kalaulah Abu Lahab yang sudah jelas dihina, dikutuk di dalam Al-Quran saja, mendapatkan manfaat dari kegembiraannya atas kelahiran Nabi Muhammad, maka bagaimana dengan orang beriman, orang muslim yang dia mati dalam keadaan beriman, dan dia sepanjang hidupnya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasul, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qila man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Dulu Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan untuk masuk surga itu ya Rasul? Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah
wa man asani faqad abah. Siapa yang taat padaku, maka dialah orang yang akan masuk surga bersamaku, dan siapa yang mendurhakaiku, dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis lain, Nabi memperjelas hadis beliau ini dengan beliau bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Kata Rasul, siapa orang yang dia menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku, sungguh dia akan bersamaku di dalam surga. Ayuhal muslimun, Rabiul Awal adalah momentum untuk kita mengenal lebih dekat kepada Rasulullah, mempelajari dan kemudian menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datangilah majelis-majelis maulid, karena di dalamnya kita mendengar sejarah mulia hidupnya Rasul, kita mendengar betapa mulianya akhlak Rasul, kita mendengar betapa luhurnya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ timbullah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta pengetahuan ini sampaikan kepada keluarga kita, itu sampaikan kepada anak dan istri kita, supaya mereka kenal kepada sosok panutannya. Adapun golongan-golongan orang, adapun arus dari beberapa golongan orang yang menolak majelis maulid ini, maka jangan dipermasalahkan, maka jangan dijadikan ajang untuk menimbulkan perpecahan. Ayuhal muslimun, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau sabdakan ketika menjelang wafatnya. Nabi mengatakan, "Satakunu ba'di asara wa umurun tunkirunaha." Kata Rasul, nanti setelah aku wafat, setelah sepeninggalku nanti akan muncul banyak fitnah. Fitnah yang di sabda ini dikatakan oleh ulama adalah berupa perpecahan yang disebabkan karena perbedaan. Ayuhal muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ingin termasuk daripada orang-orang yang memecah belah agama ini dengan menimbulkan perpecahan akibat perbedaan paham, perbedaan golongan, perbedaan aliran. Karena semua ini adalah kekayaan daripada ulama mengenai furu'iyah yang membuat kita luas dalam menjalankan syariat agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa nas'alullaha ya sattar ya ghaffar wa qahhar ayaghfir lana wa yansurna bi sitrihil jamil. Fastaghfiru ayyuhal mu'minun innahu kana ghaffara. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah mu'idil ayat kasiril madad wal imdad, hadanahu subhanahu wa ta'ala ila turuqil huda wal irsad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, la ansa an usiyakum jami'an wa nafsiya bi taqwallah wa sallu ala al-mustafa nabiyallah wa summa hafizu ala ta'ati wa taqwa wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا من إذا نظر كشف الضر كل يا من إذا نظر دفع البلاء كل يا من إذا نظر نظرة من نظراتك ربانية نبلغ بها قصر منية في خير ولطف وعافية وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا الصلاة استقيموا واعتدلوا استووا صفوفكم وأتموا صفكم. تفضلوا لبسكن صف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعافي نعمه ويبارك ومزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتصرف عنا كل كرب وتعافنا من كل محنة وفتنة وشدة في الدار
الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بهلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت احكامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله